देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ନମ୍ବର 1, ଜାନୁଆରୀ 3ରୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଟିକା, ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କାଲି କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 3ରୁ 15ରୁ 18 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 10ରୁ ତୃତୀୟ ଡୋଜ୍ ବା ପ୍ରିକସନ୍ ଡୋଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବୟସ୍କ ଓ ଅନ୍ୟ ରୋଗ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ତୃତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେଇପାରିବେ। କାଲି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ମୋଦି ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 2, 12ରୁ 18 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ମିଳିଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ଅନୁମତି। ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ର କୋଭିଡ୍ ଟିକା କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ 12ରୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ଅନୁମତି ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ଔଷଧ ମହାନିୟନ୍ତ୍ରକ ବା DCGI। କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ DCGIର ସବଜେକ୍ଟ ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା। 12 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶରେ ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଭିଡ୍ ଟିକା। ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଜାଇଡସ୍ କାଡିଲାର ଟିକା ଜାଇକୋଭ୍ ଡିକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ DCGI। ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କଙ୍କ ପରି 12 ବର୍ଷରୁ 18 ବର୍ଷ ପିଲା ଓ କିଶୋରଙ୍କୁ କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ 2ଟି ଡୋଜ୍ରେ ଦିଆଯିବ। 28 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବ। ନମ୍ବର 3, ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ପଛୁଆବର୍ଗଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ 40% ପ୍ରାର୍ଥୀ, କହିଲା ବିଜେଡି। ପଛୁଆବର୍ଗଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ କାଲି ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌରପାଳିକା ନିର୍ବାଚନରେ ପଛୁଆବର୍ଗଙ୍କୁ 40% ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ସର୍ବସମ୍ମତ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହିତ ଏହା ଉପରେ ମୋହର ଲାଗିଛି। ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କାଲି ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସର୍ବସମ୍ମତକ୍ରମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ସପକ୍ଷରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଏହାକୁ ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁଜ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ପଛୁଆବର୍ଗରୁ 40% ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନମ୍ବର 4, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଶୀତ ଅବକାଶ ଜାନୁଆରୀ 3ରେ ଖୋଲିବ। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଶୀତ ଅବକାଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 2022 ଜାନୁଆରୀ 3ରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଖୋଲିବ। ଶୀତ ଅବକାଶ ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍ BR ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅବକାଶକାଳୀନ ବିଚାରପତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। ଏହି ଅବକାଶ ସମୟରେ ଡିସେମ୍ବର 27, 28, 29, 30 ଓ 31ରେ ହାଇକୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦିନ 11ଟାରୁ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ। କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ପୂର୍ବରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ହାଇକୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଅବକାଶ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ଦିନ 11ଟାରୁ 12ଟା ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ମାମଲା ଅବକାଶ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଥିସହିତ ଅବକାଶ ସମୟରେ ଇ-ଫାଇଲିଂ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା। ଓଡ଼ିଶାର 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ରାତ୍ର ତାପମାତ୍ରା 12 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ। ଗତ ରାତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ରାତ୍ର ତାପମାତ୍ରା 12 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠାକାର ତାପମାତ୍ରା ଥିଲା 8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଅପରପକ୍ଷରେ କଟକରେ 13.5 ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 14.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଏବର୍ଷ 15 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଶୀତ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଓ ସମୟ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଦିନ ରହିବ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଶୀତ କମିଯିବ ଓ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ କରିଛି। ଏବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ସାମାନ୍ୟ କମିବ। ପାରଦ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହେବ। ଏଥିସହିତ 27 ଓ 28 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ବି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏହି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ନମ୍ବର 6, ମହାକାଶକୁ ଗଲା ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟେଲିସ୍କୋପ ଜେମ୍ସ ୱେବ୍। କାଲି ୟୁରୋପର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଗୁଏନା ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମହାକାଶକୁ ଯାଇଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ବା ଟେଲିସ୍କୋପ ଜେମ୍ସ ୱେବ୍। ଏରିଏନ୍ 5 ରକେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନାସା ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ମହାକାଶକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଛି। ଜେମ୍ସ ୱେବ୍କୁ ପୂର୍ବର ହବଲ୍ ଟେଲିସ୍କୋପର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ମହାକାଶରେ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ଧକାର ପଟେ ରହି ପୃଥିବୀକୁ ପରିକ୍ରମା କରିବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସୌରଜଗତ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଏହି ଟେଲିସ୍କୋପକୁ ପ୍ରାୟ 30 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ଜେମ୍ସ ୱେବ୍ ସ୍ପେସ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଆହୁରି 6 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଯିବ। ଏଥିରେ ଲାଗିଥିବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପ୍ରାୟ ବିଯୁକ୍ତ 228 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବ। 14ଟି ଦେଶର ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ଏକ ଭଅଁରକୁ ଦେଖିପାରିବ। ନମ୍ବର 7, ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ସତ୍ୟପାଠରେ ତଥ୍ୟ ଦେବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ।
आगको पंचायत निर्वाचन तृणमूल स्तर में स्वच्छता आने को एथर प्रणयन होती नुआ व्यवस्था ए संपर्कित गेजेट प्रकाशित होती फल तृणमूल स्तर में मैदान को ओह्लैवा सरपंच समिति सभ्य जिला परिषद सदस्य सत्यपाठ जरिए निज संपर्कित तथ्य देवे परवर्ती समय यह भूल प्रमाणित हेले सेमानक विरोध में नियाजिब कड़ा कार्यानुष्ठान काली यह अध्यादेश संपर्कित गेजेट विज्ञप्ति प्रकाश करिछि आईन विभाग सरपंच समिति सभ्य जिला परिषद सदस्यों यही नियम कड़ाकड़ी लागू हेबो सेमाने निज नारे थिबा अपराधिक मामला संपत्ति शिक्षागत योग्यतार तथ्य देवाक बाध्यतामूलक कराଯାଇଛି नामांकन पत्र दाखल बेले प्रार्थी माने एही तथ्य दाखल करिवे याकू सार्वजनीन कराଯାई ओ समस्त तथ्य वेबसाइट रे उपलब्ध हेबो परवर्ती समय कौनसी प्रार्थी भूल तथ्य देथिबा प्रमाणित हेले 6 मास पर्यंत जेल और जरिमाना भोगिबाकू पड़िबो। नंबर 8 चिंता बढ़िला ओमिक्रॉन संक्रमण 10 राज्य को जिबे केंद्रीय टीम देश में महामारी ओमिक्रॉन जनित संक्रमण बढ़िबारे लागिछि किछि राज्य में ओमिक्रॉन आक्रांतक सह कोविड संक्रमण मध्य बढ़ुछि सेहिपरि किछि राज्य में टीकाकरण हार कम रहिछि याकू दृष्टि रखी केंद्र सरकार बड़ पदक्षेप नैछन्ति संक्रमण बढ़ुथिबा 10 राज्य को केंद्रीय टीम गस्त करिवे एथिरे स्वास्थ्य विशेषज्ञ परामर्शदाता रहिबे एमाने राज्यगुड़ी को गस्त करी सेठारे स्थानीय प्रशासन सह संक्रमण हार रोकिबा दिगरे काम करिवे एथिसह टीकाकरण केमिति जोरदार होई परिबो तार व्यवस्था करिवे एही 10 राज्यगुड़ी मध्य उत्तर प्रदेश और पंजाब मध्य रहिछन्ति आसंत वर्ष प्रथम भागरे एठारे विधानसभा निर्वाचन हेबो यह पूर्वर ही सेठाकू केंद्रीय टीम जाई स्थिति परखिबे केरल महाराष्ट्र तमिलनाडु बेंगल मिजोरम कर्नाटक बिहार और झारखंड को मध्य केंद्रीय टीम गस्त करिवे। नंबर 9 केवाईसी नथिले हेबो खाता निष्क्रिय नो योर कस्टमर अर्थात निज ग्राहकों को जानतु केवाईसी को नहीं जो नियम रही ताहाको पालन करिनथिबा ग्राहक मानक खाता को बैंक निष्क्रिय करि परिबे विशेषकर निजर परिचय और ठिकानार प्रमाणपत्र को अपडेट करिनथिबा ग्राहक मानक खाता को अचल करा जाई पारिबो केवल बैंक नुहे आर्थिक सेवा प्रदान करुथिबा अन्य संस्था गुड़िक मध्य एभली पदक्षेप ग्रहण करि परिबे केवाईसी नियम पालन करिनथिबा ग्राहक मानक खाता को अचल करिवा लागि रहिथिबा नियम 2022 जनवरी 1 रु लागू हेबो मनी लॉन्ड्रिंग मामला रोकिबा लागि केवाईसी नियम पालन करिबाकू कहा जाईछि केवल बैंक नुहे समस्त नियंत्रित संस्था ए नियम पालन करुछन्ति फाइनेंस कंपनी म्यूचुअल फंड संस्था ब्रोकिंग हाउस एवं डिपोजिटरी गुड़िक मध्य केवाईसी नियम पालन करुछन्ति। नंबर 10 टेलीकॉम कंपनी सर्वनिम्न 2 वर्ष पई कॉल इंटरनेट व्यवहार डाटा स्टोर करिबा जरूरी कहिले केंद्र सरकार टेलीकॉम विभाग डीओटी सुरक्षा कारण ग्राहकों कॉल डाटा और इंटरनेट व्यवहार रेकर्ड को स्टोर करिवार अवधि 1 वर्ष रु 2 वर्ष को वृद्धि करिसंती एने लाइसेंस रे संशोधन डिसेंबर 21 रे जारी कर जाइथिला एवं डिसेंबर 22 रे अन्य प्रकार टेलीकॉम अनुमति को वृद्धि कर जाइथिला लाइसेंस प्राप्त नेटवर्क रे विनिमय होइतिबा जोगाजोग गुड़िकर रेकर्ड सह समस्त वाणिज्यिक रेकर्ड कॉल विवरणी रेकर्ड एक्सचेंज विवरणी रेकर्ड आईपी विवरणी रेकर्ड कंपनी रक्षणाबेक्षण करिवो सुरक्षा कारण सेंसर द्वारा जांच पई एहिपरि रेकर्ड गुड़िक अति कम 2 वर्ष पई साइती रखाजिबो बोली टेलीकॉम विभाग पक्षरु जारी सर्कुलर रे कहा जाइछि। नंबर 11 1025 महाविद्यालय रे 57,000 आसन खाली राज्य उच्च शिक्षा विभाग अधीनस्थ शिक्षानुष्ठान रे +3 अर्थात स्नातक पाठ्यक्रम द्वितीय पर्याय नामलेखा शेष होइछि 2021-22 शिक्षावर्ष पई नवेम्बर 23 रु द्वितीय पर्याय नामलेखा प्रक्रिया आरंभ होइथिबा बेले गतकाली नामलेखा सरिछि राज्यर 1025 महाविद्यालय कर्तृपक्ष नामलेखा संबंधी तथ्य शुक्रवार दाखल करिसंती द्वितीय पर्याय नामलेखा पर राज्य में प्राय 57,602 आसन खाली रही 1025 महाविद्यालय रे कला वाणिज्य विज्ञान संस्कृत सेल्फ फाइनान्सिंग पाठ्यक्रम रे मोट 2,50,139 आसन रही से मध्यरु 2 पर्याय 1,92,537 छात्र छात्री नाम लेखैछंती 2 पर्याय नामलेखा सरीबा परे 57,602 आसन खाली रही। नंबर 12 पुणी आसिबो विवादीय कृषि आईन जोर देई कहिले कृषि मंत्री विभिन्न चाषी संगठन पक्षर प्रचंड विरोध और जोरदार आंदोलन पर प्रत्याहार होइतिबा विवादीय कृषि आईन पुणी थरे आसिबो एही कृषि आईन को पुणी थरे संसद में उपस्थापन कराजिबो बोली केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमार कहिसंती महाराष्ट्र रे एक सभा रे जोग देई से एपरी कथा कहिबा परे पुणी थरे कृषि आईन को नै चर्चा आरंभ होईछि केतेक लोकंक हिंसात्मक विरोध जोगु कृषि आईन को प्रत्याहार कर जाइछि बोली तोमार कहिसंती एही विवादीय कृषि आईन प्रत्याहार हेबा घटना पई से किछि लोकंक दायी करिसंती बिना आलोचना वितर्क रे एही कृषि आईन को रद्द कर तेणु परवर्ती समय यह बिल को पुनर्बार उपस्थापन कराजिबो बोली से कहिसंती। नंबर 13 3 चिटफंड संस्थार संपत्ति बाज्याप्ति निमंते अदालत नोटिस
मूल जम पर अधिक अर्थ फेरस्तर लोभ देखी लोकंठारू कोटी कोटी टंका ठकी नहीं लक्ष्य मार्केटिंग इंटरनेशनल लिमिटेड साई गायत्री और साई गायत्री इन्फ्रा चिटफंड संस्थार संपत्ति बाज्याप्ति आईनगत प्रक्रिया आरंभ होईछि। ए संक्रांत में बालेश्वर चिटफंड अदालत पक्षर रुजु होइथिबा मामला उपरे विचार करी कोर्ट काली उपरोक्त तीनिटी संस्थार 11 जन कर्मकर्ता नारे नोटिस जारी करिसंती। सूचना मुताबक बालेश्वर और मयूरभंज जिलूर यह तीनिटी ठक संस्था प्रथमे कार्यालय आरंभ करी लोकंकु नगद अर्थ जमा रखिबाकु प्रलोभित करथिले। परे एही तीनिटी संस्था उत्तर ओडिशा समेत राज्यर विभिन्न स्थान में शाखा खोली लोकंठारू कोटी कोटी टंका ठकी नहीं। चिटफंड मामला खोड़ताड़ बेले यह संस्थागुड़िक राताराति ताला पकई उभान हो जाइथिले। नंबर 14 जवाद क्षयक्षति 3,94,000 हेक्टर जमी पर मिल क्षतिपूरण। बात्या जवाद जनित वर्ष जो 12 जिलार 100 ब्लक अंतर्गत 11,970 गाँ 28 सहरांचल 203 वार्डर 3,94,916.22 हेक्टर फसल क्षति मिल क्षतिपूरण। एमध्य 1,61,266.02 हेक्टर जलसेचित 2,33,601.63 हेक्टर अणजलसेचित और 48.56 हेक्टर चिरसरोता। प्राथमिक आकलन अनुसार 12 जिलार 131 ब्लक अंतर्गत 5.78 लक्ष हेक्टर चाष जमी क्षतिग्रस्त होइथिबा जणा पड़िथिला। मात्र रिलीफ कोड अनुसार 33% तथा चतुर्थ क्षति को क्षतिपूरण राशि दियाजिबार व्यवस्था रहिछि। सही आधार में यह रिपोर्ट दाखल होइछि। रिपोर्ट अनुसार गंजाम सर्वाधिक एवं केन्दुझर जिले में सर्वनिम्न क्षति होइछि। नंबर 15 अबकारी विभाग रे बाहरिला नियुक्ति सुजोग। ग्रेजुएशन डिग्रीधारी आसी सुवर्ण सुजोग। ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन पक्षर बाहरी बंपर नियुक्ति सुजोग। अबकारी विभाग रे 87 सब इन्स्पेक्टर पदवी लगी बाहरी विज्ञप्ति। मोट पदवी संख्या 87। पीडब्ल्यूडी प्रार्थी यही पद निमंते योग्य नुहंती। शिक्षागत योग्यता यही पद निमंते आवेदन करने चाहूबा प्रार्थी जेकोसी विभाग रे सर्वनिम्न स्नातकोत्तर डिग्री हासिल करिथिबा आवश्यक। प्रार्थी माने इंग्राजी और हाईस्कूल रे ओडिया विषय पढ़िथिबा बाध्यतामूलक। इच्छुक प्रार्थी आवेदन करने चाहूले www.ossc.gov.in वेबसाइट को नजर रखा आवश्यक। यह वेबसाइट रे खूब शीघ्र एनिमंते विज्ञप्ति प्रकाश पाइब। नंबर 16 गत 24 घंटा भितर राज्य में 124 पॉजिटिव चिन्हट। गत 24 घंटा मध्य राज्य में 124 जन पॉजिटिव चिन्हट होती। अनुगुड़ 2, बालेश्वर 3, बरगढ़ 6, भद्रक 3, बलांगीर 1, कटक 8, देवगढ़ 2, गजपति 3, जगतसिंहपुर 1, जाजपुर 4, झारसुगुड़ा 5, केन्द्रापड़ा 1, खोर्धा 61, मयूरभंज 2, नयगढ़ 1, नुआपड़ा 2, पुरी 2, संबलपुर 2, सुंदरगढ़ 2 और स्टेटपुल 13 जन पॉजिटिव चिन्हट होती। समग्र देश में 24 घंटा मध्य 7,199 नूतन संक्रमण और 387 मृत्यु रेकर्ड कर जाइछि। नंबर 17 स्टार्टअप प्रोत्साहन पई आरएसपी एसटीपीआई चुक्ति। इंडस्ट्री 4.0 एमर्जिंग टेक्नोलॉजी अर्थात एमटेक आधारित एसटीपीआई उद्योगी केन्द्र एवं नवसृजन और स्टार्टअप कार्यधारार प्रोत्साहन पई राउरकेला इस्पात कारखाना अर्थात आरएसपी और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया एसटीपीआई मध्य एक बुझामणपत्र स्वाक्षरित होइछि। आरएसपी कार्य विभाग निर्वाही निर्देशक एसआर सूर्यवंशी और एसटीपीआई भुवनेश्वर ओडिशा बिहार झारखंड निर्देशक मानस पंडा एमओयू स्वाक्षर करथिले। उभय केन्द्र और राज्य सरकार इलेक्ट्रोनिक्स और आईटी विभाग आर्थिक सहायतार भुवनेश्वर और राउरकेला ठारे प्रतिष्ठित होगा एमर्जिंग टेक्नोलॉजी आधारित एसटीपीआई उद्योगी केन्द्र दृढ़ और अर्थपूर्ण सहभागिता सृष्टि करने उद्देश्य एमओयू स्वाक्षरित होइछि। याद्वारा भित्तिभूमि उपयोग नेटवर्किंग पांठि जोगाण पारस्परिक सामर्थ्यर विकास परामर्श आदान प्रदान संभव हेबो। नंबर 18 ट्राफिक कनेस्टेबल पई बाहरिला नियुक्ति। शिक्षागत योग्यता +2। ओडिशा रे ट्राफिक कनेस्टेबल नियुक्ति पई विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। ए विज्ञप्ति ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ प्रकाशित करा जाइछि। सेही अनुसार ओडिशा रे 56टी पदवी पई ए दरखास्त आह्वान करा जाइछि। जो माने मनोनीत हेबे सेमाने प्रथमे ओडिशा परिवहन कर्तृपक्षक अधीन रे कार्य करिवे। विज्ञप्ति अनुसार प्रार्थी बयस आसंता जनवरी 1 तारिख सुधा 21 रु 32 वर्ष मध्य होइथिबा आवश्यक। हेले नियम अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति सहित ओबीसी महिला और पूर्वतन सामरिक कर्मचारी बयस कोहड़ कर जाइछि। प्रार्थी निश्चित भाव +2 पास करिथिबा आवश्यक। हेले मैट्रिक रे से ओडिया भाषा नहीं योग्य विवेचित हेबे। विस्तृत तथ्य जानिबा पई प्रार्थी माने www.ossc.gov.in रे लॉग इन करि परिबे। नंबर 19 जनवरी रे भारत गस्तरे आसिबे नेपाल पीएम देउबा। नेपालर प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा 10 जनवरी रे भारत गस्तरे आछंती। एनी नेपाल गणमाध्यम रे प्रकाश पाइछि रिपोर्ट। कुहा जाउछि शेर बहादुर देउबा वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट रे भाग नेबा पई 10 जनवरी रे भारत पहुंचिबे। सूचनायोग्य वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2003 रु आरंभ होइछि। यह एक द्विवार्षिक कार्यक्रम अटे।
तेबे ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ନେପାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ହେବା ନେଇ କୁହାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 20 ରାଜନୀତିରେ ପଶିଲେ କୃଷକ ସଂଗଠନ ରୋଚକ ହେବ ପଞ୍ଜାବ ନିର୍ବାଚନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଏକ ସଫଳ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦଳର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ସଂଯୁକ୍ତ ସମାଜ ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଏହି ଦଳ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଜାବ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ଦଳରେ 22ଟି କୃଷକ ୟୁନିୟନର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ରହିବ। ପଞ୍ଜାବର ସମସ୍ତ 117ଟି ଆସନରେ ଏହି ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ। ଏହି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ଭାରତୀୟ କିଷାନ ୟୁନିୟନର ମୁଖ୍ୟ ବଲବୀର ସିଂ ରାଜୱାଲ। ଶନିବାର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ଠାରେ ଏହି ଦଳ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରି ରାଜୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଣୁ ଲୋକମାନେ ଏହି ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଏକ କୃଷକ ୟୁନିୟନ ନେତା ଗୁରନାମ ସିଂ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଉ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ ହୋଇଛି। ଏହାର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ସଂଯୁକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ପାର୍ଟି। ଏହି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଜାବ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଜାବ ନିର୍ବାଚନ ରୋଚକ ହେବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 21 ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଲା କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ। ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଆର୍ଥିକ ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ପୁଣି ଥରେ ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି। ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 6 ମାସର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 10% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଲାଗିଛି। ହେଲେ ସଂକ୍ରମଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 249 ଜଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ମୁମ୍ବାଇରୁ 683 ଜଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା। ନମ୍ବର 22 ଆଇଆଇଟି ବିକାଶରେ ଜମି ବାଧକ ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଆଇଟି ବିକାଶରେ ବାଧକ ସାଜିଛି ଜମି। ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଦେଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିବା 8ଟି ଆଇଆଇଟିର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଆଇଟି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 2009-10ରେ 943.27 ଏକର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା 305.11 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି। ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ମଧ୍ୟରୁ ନଭେମ୍ବର 2020 ସୁଦ୍ଧା 148.91 ଏକର ଜମି ଆଇଆଇଟିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ। ଏହା ଆଇଆଇଟିର ସମ୍ପ୍ରସାରଣରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାମଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। 900 ଏକର ଜମିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଆଇଟିର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 23 ଗୁଗୁଲକୁ ଟପି ବିଶ୍ୱର ଲୋକପ୍ରିୟ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପରିଣତ ହେଲା ଟିକଟକ୍। ଆମେରିକୀୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୁଗୁଲକୁ କାଟି ବିଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଚୀନର କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆପ୍ ଟିକଟକ୍। 2021ରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଲୋକ ଟିକଟକ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସାଇଟ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଇଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି କମ୍ପାନୀ କ୍ଲାଉଡଫ୍ଲେୟାର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2021ର ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ ଓ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଗୁଗୁଲ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଲୋକ ଟିକଟକ୍ ସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ଠାରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଟିକଟକ୍ ନମ୍ବର 1 ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଗୁଲ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସାଇଟ୍ ଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଥମ 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ଟିକଟକ୍, ଆମାଜନ, ଆପଲ୍, ଫେସବୁକ୍, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ, ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ପରି ସାଇଟ୍। ତେବେ ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ଭାରତରେ ଟିକଟକ୍କୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 24 ତାଲିବାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ମୁହାଁମୁହିଁ, ଉଭୟ ପଟୁ ଚାଲିଛି ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଳ। ତାଲିବାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଆଉ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ତାଲିବାନ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେବା ପଛରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ତାଲିବାନ ପ୍ରୀତି ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୁମେରାଙ୍ଗ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। କାରଣ ଡୁରାଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ରେ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତାଲିବାନ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଚାଲିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମା ବାଜର ଅଞ୍ଚଳର ଗଞ୍ଜୱାଲ, ସାରକୋନା ଏବଂ କୁନୋର ଗ୍ରାମରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିମାଳ ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ତାଲିବାନ ସ୍ନାଇପର ସୀମାରେ ନିୟୋଜିତ 2 ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକମାନେ ସୀମାରେ ଥିବା ତାଲିବାନର କିଛି ଗ୍ରାମ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 25 ଜାପାନରେ ଚାଲିବ ସଡ଼କ ରେଳପଥରେ ଚାଲୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଡିଏମ୍ଭି। ଆଜି ଜାପାନର ତୋକୁଶିମା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଇୟୋ ସହରରେ ଚାଲିବ ଉଭୟ ସଡ଼କ ରେଳପଥରେ ଅନାୟାସରେ ଚାଲିପାରୁଥିବା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଗାଡ଼ି। ଏହାକୁ ବସ୍ କହିହେବ, ଟ୍ରେନ୍ କହିହେବ କିମ୍ବା ଡିଏମ୍ଭି ଅର୍ଥାତ୍ ଡୁଆଲ ମୋଡ୍ ଭେହିକେଲ୍ କହିହେବ। ମିନି ବସ୍ ଭଳି ଦିଶୁଥିବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ରବର ଟାୟାର ଲାଗିଥିବା ଏହି ଡିଏମ୍ଭି ସଡ଼କ ପଥରେ ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ସଡ଼କ ଛାଡ଼ି ରେଳପଥରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ଏହାର ପେଟ ତଳେ ସ୍ପାଚ୍ ଚକ ବାହାରି ଆସେ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ବଗି ପରି ଗଡ଼ି ଚାଲେ। ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନା ପଟ ତଳୁ ବାହାରୁଥିବା ସ୍ପାଚ୍ ଚକ ଟାୟାରକୁ ଧାରଣ ଉପରକୁ ଟେକି ରଖୁଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ିକୁ ଠେଲିବାକୁ ପଛ ପାଖରେ ଟାୟାର ଚକ ରେଳ ଧାରଣ ଉପରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଡିଜେଲ ଇନ୍ଧନରେ ଚାଲୁଥିବା ଏହି ଡିଏମ୍ଭି ଥରକେ 21 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ରେଳପଥରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ସଡ଼କରେ 100 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରିବ। ନମ୍ବର 26
नंदनकानन बोलिले 21,000 पर्यटक। राजधानी भुवनेश्वर अन्यतम आकर्षणीय पर्यटन केन्द्र नंदनकानन प्राणी उद्यान और राज्य उद्भिद उद्यान रे काली 21,062 जन पर्यटक बुलिछंती। काली सकाळ 8 संध्या 5टा पर्यंत उभय स्थान रे पर्यटक माने बुलाबुली करिसंती। बड़ दिन पई छुट्टी थिबारु अनेक पर्यटक निज निज परिवार लोकंक सहित नंदनकानन पहुंचीथिले। नंदनकानन रे 20,013 जन पर्यटक बुलिथिले। पर्यटक मानक बिक्री कर जाइथिबा टिकेट रु नंदनकानन कर्तृपक्षंकु 8 लाख रु अधिक टंका राजस्व मिलिथिबा सूचना मिलिछि। सेहिपरि राज्य उद्भिद उद्यान रे काली 1049 खंड टिकेट बिक्री कर जाइथिबा बेले 38,800 टंका राजस्व आदाय होईछि। नंबर 27 आसाम रे राति 11:30 रु सकाळ 6टा पर्यंत नाइट कर्फ्यू लागू। आसाम रे ओमिक्रॉन संक्रमित चिन्हट होई नथिले भी संक्रमण रोकिबाकू सरकार राति 11:30 रु सकाळ 6टा पर्यंत नाइट कर्फ्यू लागू करिसंती। हेले डिसेंबर 31 रे कटकणा लागू हेबो नाही। नुआ नियम अनुसार समस्त कार्यालय व्यवसाय प्रतिष्ठान रेस्तोरां शोरूम खाद्य दुकान एवं दुग्ध दुकान राति 10:30 पर खोला रखिबाकू अनुमति दिया जिवो नाही। सरकार प्रसिद्ध धार्मिक स्थान गुडी को गोटिए घंटारे 2टी टीका नैथिबा 60 जन लोकंकु छाड़िबाकू कहिथिया बेले अन्य धार्मिक स्थान गुडी करे गोटिए घंटारे 40 जन को छाड़िबाकू कहिसंती। सिनेमा हॉल गुडी को 50% बसिबा क्षमता सहित चालू रखिबाकू कुहा जाइथिया बेले टीकार 2टी डोज नैथिबा लोकंकु ही अनुमति देबाकू कुहा जाइछि। नंबर 28 ममता को झटका निर्वाचन पूर्व दल छाड़िले 5 नेता। आसंत वर्ष गोवा विधानसभा निर्वाचन अनुष्ठित हेबो। गोवा क्षमता दखल करने को पाग भिड़िथिबा पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानार्जी को निर्वाचन पूर्व सख्त झटका लागिछि। मात्र 3 मास तले टीएमसी रे मिसिथिबा गोवार 5 जन नेता हठात दलरू इस्तीफा देइछंती। सेमाने टीएमसी को तीव्र समालोचना करी दलरू अलविदा कहिसंती। इस्तीफा देइथिबा नेता मानक मध्य पूर्वतन विधायक लालू मामलेदार मध्य रहिसंती। शुक्रवार से टीएमसी गोरे सांप्रदायिक राजनीति करुछि और एही दल बीजेपी ठारू आहुरी खराब बोली कही इस्तीफा देइथिले। यापरे गोवा टीएमसी रा आउ 4 जन नेता समान पदक्षेप नैछंती। नंबर 29 बड़द गाड़ी रे पैतृक गाँ को गले प्रधान विचारपति एनवी रमन्ना आंध्र प्रदेश रा कृष्णा जिला अधीनस्थ तांको पैतृक ग्राम पुन्नभरम को काली बड़द गाड़ी रे यात्रा करिसंती। चलित वर्ष एप्रिल रे रमणा प्रधान विचारपति हेबा परे प्रथम थर पई निज गाँ को जाइसंती। गाँ निकट में पहुंचबा परे रमणा एवं तांको पत्नी को ग्रामवासी और जिला प्रशासन पक्षरु भव्य स्वागत कर जाइथिला एवं सेमानंको पारंपरिक बड़द गाड़ी रे गाँ को निया जाइथिला। प्रधान विचारपति आगमन रे गाँ रे उत्सवर माहौल सृष्टि होइथिला। लोक कलाकार माने पारंपरिक वाद्ययंत्र बजाइथिले एवं लोकनृत्य परिवेषण करथिले। जस्टिस रमणा गाँ रे 4 घंटा रही विजयवाड़ा फेरी आस्थिबा जणा पड़िछि। नंबर 30 अंडर 19 एशिया कप भारत को 2 विकेट रे हरैला पाकिस्तान। काली अंडर 19 एशिया कप रे मुहांमुही होइथिले भारत और पाकिस्तान। एही मैच रे पाकिस्तान चमत्कार प्रदर्शन करिथिला। फଳରେ एही मैच रे भारत को परास्त करी पाकिस्तान विजयी होइछि। पाकिस्तान एही मैच रे 2 विकेट रे भारतठु विजय लाभ करिछि। एही मैच रे टॉस जीति पाकिस्तान प्रथमे बोलिंग निष्पत्ति नैथिला। फଳରେ बैटिंग पई मैदान को आस्थिला भारत। हेले भारत बैट्समैन एते भल प्रदर्शन करि पारि नथिले। फଳରେ भारत 49 ओवर रे खेली 237 रन करी ऑल आउट हो जाइथिला। या परे 238 रन रो विजय लक्ष्य नै मैदान को ओल्हेइथिला पाकिस्तान दल। फଳରେ 50 ओवर 8 विकेट हरई एही विजय लक्ष्य हासिल करिथिला पाकिस्तान। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।